Gusto mo na internet, Jean? No, it's fine. Open yung hotspot ko. Ayun, huwag na mag-live kasi ano. Hindi ako nang-live. Bundok yan, maraming bato. Hey my loves, let's go walking. Trail to lag. Trail guys, trails. Nice. Diba nice yung ano? Go down. Ayun. Apat daw yun eh, apat. Doon sa may falls. Ginusto nyo yan, di ba? First hiking ni Jean! Yeah, it's my first Welcome song. to the nature! Sa Pinas ba? Welcome to the Sa nature. Pinas? Yes. Hiking naman. Let's go hiking. Ang sarap. Nasa tubig na tayo, hindi nyo na mapapansin yung pagod. Hindi Ang pa sarap. ako napapagod. Hindi ka pa napapagod? Oh my goodness. Pagod ka na, Parjie? Hindi naman. Nawala naman. Hingal lang, di pagod. Hingal ba? Pero nawala naman siya. Jean, pag hiningal ka, dito ka sa... Dito, oh. Sa ilong. Sa ilong nga. Hindi, pero okay naman na. Kanina lang. Oo, pag first lang doon. Pero mamaya talagang hingalin yun kasi ang haba nung... Ano, ma'am, parang stretch na yung mga katawan. Ang Pag haba nasa na. tubig tayo, masarap na siya. Naririnig ko na yung waterpool. Ayan na. Hindi ba mabigat yung first mo, Jane? Hindi naman. It's time to take pictures. بس خليكي اخر وحده اول شيء كده سامي فيديو Darling! نكست يلا نكست بس بدك تفتح بلش لا حتى ثاني تصير تخافي توقع يمكن توقع عندك Na yung phone. Mauna to sa marathon si Darling, nauna na siya. بحكي معك Side. Oh my! We arrived! Ano lang to? Yes, my loves, we arrived! Ayan. Cheer! Ayan. Oh, diba? Nari pa nila. Nari pa nila. في حدا غيري بيسيب بالعين هيدي ثالث مرة بصحى فاهم Oh my God, we walk from here to there. Start. Oh my God, God. Oh my God. Let's go hike from here. Dito din sila nag-start? Oo, nagkapunta dito babalik. Yan o. Yung mga ganyan ba? Dati marami. Oo, yung mga ganyan. Oo, sa alaga ko sana kayo yung iba. Ito kasi yung bagong short nila, mayroong frame. Yung bagong short ng ano, ng tawag nito, Meridian. Mabat.
sobrang thrill. Thrill talaga guys, sa sobrang kabatuan. Ayan siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Bata. Here we go. Dito kami. Dadaan. Tatawirin ba natin to? Naya ka. And the river. Si nanay, walang maliit na puwet. Ganyan din sa kanya. Yung amo ko, malaki din siyang babae, pero naka one piece na lang. Oo, masyadong sa ganyan. Oo. Ayaw niya pala, no? Let's go hiking. Yes, Lola. Kanina wala kayong tungkod. Ngayon may mga tungkod na kayo, ha? May mga ano na kayo, ha? Tungkod na ba? May mga tungkod na ba, eh? O, diba? Sige, tuloy lang laban. Kaya mo yan. Mahahaba-haba pa to, eh. DJ. La video yan. Spaghetti pababa. Trail na trail, bay. Hingal pa more. At diba, sobrang tarik. Matarik. Sobrang tarik. Dito kami sa jungle, guys. Sa jungle. Kaya pa? Kaya pa. Hello guys. Hi. أول مجموعة هون تاني مجموعة هون عم يعملوا ريلاكسيون. هاي تاني مجموعة هون فاتحين أحاديث، وهون عاملين بيكنيك الجميع عم يلعبوا. المجموعة التانية هونيك قاعدين اوكي، هون مش معنا. في مجموعة عم تتسبح. Ayun. Albay. Kaya pa. Kakayanin. Bayin mo ako dyan. Ito. So may
May ilipin pa tayo. May ilipin pa tayo. May ano pa, may ilipin pa. Picture mo ako dito dali. Hinga muna ako. Nakahingal din siya. Inpi kami, inpi. Saan yung tubig natin, be? Inpi. Pwede mo dito. Hello guys! Hi, hi. أول مجموعة هون، ثاني مجموعة هون عم يعملوا ريلاكسيون. هاي هاي هاي. ثاني مجموعة هون فاتحين أحاديث، وهون عاملين بيكنيك الجماعة عم يلعبوا. المجموعة الثانية هونيك قاعدين. اوكي هون مش معنا. في مجموعة عم تتسبح. Jabal Musa. Jabal Musa.